Muy bien, lección 74, asking and giving directions, pedir y dar direcciones. Ang tanong, anong ginagawa mo kapag naliligaw ka? ¿Qué haces si estás perdido? No? Estás perdido, you're lost, naliligaw ka. So, nagtatanong ka ba o gumagamit na lang ng Google Maps? Hindi laging may internet access. May mga lugar, walang signal, wala kang load, or worse, nanakaw yung phone mo at kailangan mo magtanong kung saan ang police station, kung saan ang bus stop, etc. etc. So basically, kailangan natin ng basic Spanish sa pagtatanong ng directions o direksyon. Another case, may pwedeng lumapit sa iyo at magtanong naman kung saan papunta or kung paano pumunta sa isang specific place, ikaw ang tatanungin. So dapat alam mo rin kung paano magbigay ng direction. Madaling malaman ng translation para sabihin saan located ito. Pero paano pag nagbigay na ng instruction o sumagot na yung pinagtatanungan mo? So dapat maintindihan mo rin yun. Okay? So, sa pagtatanong ng direksyon, meron tayong ilang mga verb na pag-aaralan. So, isa sa key verb para tanungin ang direksyon papunta sa isang lugar, ang gagamitin natin ay estar. Very basic, to be located. Napag-aralan na natin, ang estar ay ginagamit for temporary characteristics and location as well. So, estar ang gagamitin natin for basic, neutral, and universal question, ginagamit para sa exact specific location. So ginagamit natin ang star para tanungin ang isang lugar na alam nating nag-exist o isang specific na lugar. Por ejemplo, ¿dónde está el hospital? Where is the hospital? Nasaan ang ospital? Sa sentence na ito, ¿dónde está el hospital? Ginagamitan natin ng definite articles, el, la, los, las, kasi ang tinutukoy natin ay isang specific place. Alam natin na nag-e-exist ang ospital na ito at isa ang tinutukoy nating ospital, isang specific na ospital. Hindi kahit anong ospital, may tinutukoy tayo na isang specific na lugar. Another example or otros ejemplos, el hospital está cerca. Malapit ang ospital. The hospital is near. So cerca, malapit, lejos, far, malayo. El banco está en la esquina. Nasa kanto ang bangko. The bank is on the corner. La escuela está frente al parque. The school is in front of the park. Nasa harap ng parke ang paaralan. El supermercado está detrás del hotel. The supermarket is behind the hotel. Nasa likod ng hotel ang supermarket. So ang forms niya, kapag singular yung lugar, está. Kapag plural yung lugar, están. So again, ¿dónde está plus yung lugar? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está el centro comercial? Etcétera, etcétera. And ang sagot natin or the way natin sasagutin, gagamitin rin natin yung verb na estar. El hospital está cerca. El banco está en la esquina, etcétera, etcétera. Dan, pakibasa nga po ang ating mga ehemplo gamit ang verb na estar, por favor. El hospital está cerca, el banco está en la esquina, la escuela está frente al parque, el supermercado está detrás del hotel. Muy bien. Next, ginagamit rin natin ang haber or I, to be exact, there is, there are. Ginagamit naman natin pag hindi specific ang lugar o kung hindi tayo sigurado kung nag-e-exist ba yung lugar na iyon. Yung I na pag-aralan natin ay mayroon, there is, there are. Por ejemplo, ¿dónde hay una farmacia? ¿Dónde hay una farmacia? Where is a pharmacy? Saan may botika? ¿Dónde hay una farmacia?
may un at una. So ginagamit natin ay indefinite article na una kasi ang gusto nating tanungin isang lugar na basta kahit saan basta meron. So, ang pagkakaiba ng donde está la farmacia at donde hay una farmacia, yung donde está la farmacia, alam natin na nag-e-exist yung pharmacy sa lugar na yon. May tinutukoy tayo ng isang specific na pharmacy. Pero itong donde hay una farmacia, naghahanap ka ng butika pero hindi mo alam kung may butika nga ba doon sa lugar kung saan ka nagtatanong. Nakukuha ninyo? So, hindi specific ang lugar. Algunos ejemplos, paano ba sasagutin kapag may nagtanong sa inyo, ¿Dónde hay un blank or una blank? Hay un hospital cerca. There is a hospital nearby. May ospital malapit. Hay restaurantes aquí. There are restaurants here. May mga restaurant dito. Hay una farmacia en esa calle. There is a pharmacy on that street. May botika sa kalye na iyon. Hay muchos cafés en esta zona. There are many cafes or coffee shops in this area. Maraming coffee shops sa lugar na ito. Pakibasa nga, Christian, ang ating mga ehemplo gamit ang ay. Hay un hospital cerca. Hay restaurantes aquí. Hay una farmacia en esa calle. Hay muchos cafés en esta zona. Muy bien. May tanong ako sa iyo, Elmer. Ano ang pagkakaiba ng ¿Dónde está el baño y ¿Dónde hay un baño? Yung donde está el baño, ah, specific ka po kasi alam mo may banyo. Mhm. Tapos donde hay un banyo, hindi ka sure kung anong lugar, kung meron bang banyo sa lugar na ito. Okay. Pag pumasok ako sa mall, Elmer, papasok ako sa mall. Ano bang sikat na mall dyan sa lugar mo? Mega Mall, may Mega Mall kami dito. Nasa ka ba? May Honduras? Honduras ka ba ngayon? Honduras po. Honduras. May Ano ba media ang kami mall dito. dyan? Ano ba yung nasa La Ceiba? Nakalimutan ko yung pangalan ng mall na pinupuntahan kong 2 floor lang. San Pedro Sula kami. Oh, pagpasok mo doon, ano ang itatanong mo kay Manong Guard? ¿Dónde está el baño o dónde hay un baño? Donde está el baño? Bakit? Magtatanong ako kung ano alam ko may banyo doon eh. Okay, tama. Okay? So yung donde está el baño, let's say yun nga, pumasok ka sa isang lugar, sa isang restaurant, sa isang bahay o sa isang mall, alam mo na may banyo doon, hindi mo lang alam kung nasaan. So ang tatanong mo ay donde está el baño? Pero for example, nasa isa kang street, wala kang idea kung talaga bang may CR malapit dun sa street, no? Nasa kalye ka, nasa labas ka. Ihi ka na, no? Quieres hacer pipi o quieres orinar. Hindi mo alam kung meron nga bang CR doon sa may kalye. Ang itatanong mo naman ay donde hay un baño? Kasi hindi mo pa alam kung meron nga bang banyo doon sa lugar kung saan ka nagtatalong. Nakukuha niyo yung difference? Michael, nakukuha mo yung difference ng dalawa? Okay? Opo. Next. Aside from estar, ginagamit rin natin ang verb na quedar. Quedar. Ang ibig sabihin kasi ng quedar ay to stay or to remain. Pero pagdating sa location, ang quedar ang ibig sabihin niya ay to be located. And very common yan gamitin dito sa Latin America. Ginagamit yan sa directions at everyday conversations. So instead of saying, ¿Dónde está el banco? Nasaan ang bangko? Pwede mo ring sabihin, ¿Dónde queda el banco? Where is the bank? Nasaan ang bangko? Or saan banda ang bangko? So it's another way of saying where is the bank. Parang pareho lang siya ng estar. So paano ba sasagutin yung donde queda plus yung lugar? Por ejemplo, el café queda al lado del hotel. Katabi ng hotel ang coffee shop.
El banco queda cerca. Malapit ang bangko. La farmacia queda a 2 cuadras. By the way, in Colombia, se dice la droguería. En Colombia, ¿no? Yung pharmacy. El restaurante queda frente a la plaza. Nasa harap ng plaza ang restaurant. Michael, lea las frases, por favor, usando el verbo quedar. El café queda al lado del hotel. Queda. Eda. Mhm. Queda o Eda po? Queda. 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 Mhm. El banco queda cerca. La farmacia queda a 2 cuadras. Mhm. El restaurante queda frente a la plaza. Muy bien. Another verb na ginagamit natin para i-describe ang location ay encontrarse. Encontrarse. Para siyang reflexive verb but it's more of pronominal verb pero wala pa kasi tayo doon. But anyway, isipin nyo na lang na parang reflexive verb ang format niya. Encontrarse, may se. At ito ay mas formal or descriptive. Parang ang tinatanong mo ay saan matatagpuan ang blank? Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el museo? So yung encontrar magiging encuentra. It's an O to UE stem changing verb. And of course, hindi natin kakalimutan yung reflexive pronoun na se. ¿Dónde se encuentra el museo? Saan matatagpuan ang museum or museo? So ginagamit ito sa formal context, guides, announcements, and descriptions. Para sagutin naman ang tanong na may verb na encontrarse, por ejemplo, el museo se encuentra en el centro. Matatagpuan ang museum sa sentro. La farmacia se encuentra frente al hospital. El hotel se encuentra cerca de la playa. Matatagpuan ng hotel malapit sa dalampasigan or beach. Las oficinas se encuentran en el segundo piso. So, se encuentra pag singular yung lugar, se encuentran pag plural yung lugar. Percy, pakibasa nga po ang ating mga example ng pangungusap gamit ang verb na encontrarse, por favor. El museo se encuentra en el centro. Mhm. La farmacia se encuentra frente al hospital. Mhm. El hotel se encuentra cerca de la playa. Mhm. Las oficinas se encuentran en el segundo piso. Muy bien. And yung last verb na pwede nating gamitin para tanungin ang isang direksyon or to be specific, ginagamit kapag nagtatanong kung paano ka makarating sa lugar or sa isang specific na lugar, ay ang verb na llegar. Ang llegar ay to arrive or to get to. So for example, pag gusto mong tanungin, paano ako makarating o makakarating mali. Paano ako makararating sa bangko? How do I get to the bank? ¿Cómo llego al banco? ¿Cómo llego al banco? Otros ejemplos. ¿Cómo llego al hospital? Paano ako makarating? O paano makarating sa hospital? How do I get to the hospital? ¿Cómo llego a la estación? ¿Cómo llego al aeropuerto? Paano ako makakarating sa airport? Paano ako makarating sa paliparan? So, ¿cómo llego a plus lugar? Of course, kapag marami kayo, ¿cómo llegamos a blank? So, basic vocabulary, directions. So, derecha, kanan, right. Izquierda, left, kaliwa. Pag gusto mong sabihin diretso or straight, may dalawang term. Pwedeng recto or derecho. So, doon natin nakuha yung Tagalog word na derecho from the Spanish word derecho. Pagdating naman sa places and roads, calle, hindi kalye ha, calle, kalsada, street, avenida,
Cuadra, block or canto. Esquina, canto también, corner. Intersección, intersection or sangang daan para sa Tagalog. Semáforo, traffic light. Rotonda, roundabout o rotonda rin sa Tagalog. Pakibasa nga. Mark, pakibasa por favor. Directions, Spanish, derecha, izquierda, recto, derecho, places and roads, calle, avenida, cuadra, esquina, intersección, semáforo, rotonda, Semáforo. semáforo. Mhm. Rotonda. Okay. So, location expressions naman tayo. Okay, again, no, nag-iipon tayo ng ating vocabulary. Al lado de, katabi ng, next to. Enfrente de, sa harap ng. Detrás de, sa likod ng. Entre, sa pagitan. Cerca de, malapit. Lejos de, malayo. Al lado izquierdo, al lado derecho. So again, izquierda, derecha, left, right. Pero pag ginamitan mo ng lado, el lado, side, al lado izquierdo, naging adjective. So naging o. Al lado izquierdo, al lado derecha. O la parte izquierda, la parte derecha. Depende sa noun. Sa kaliwa or sa kanang side. Al fondo, sa dulo. Extra expressions, a la vuelta de, sa kanto or around the corner. A dos cuadras, 2 blocks away. En la esquina, sa kanto. Mas adelante, mas sa unahan. Justo ahí, doon mismo. Por aquí, dito, banda. Pakibasa nga, Percy, por favor. Location expression. Al lado de, enfrente de, detrás de, entre, cerca de, lejos de, al lado izquierdo o derecho, al fondo, a la vuelta de, a 2 cuadras, en la esquina, más adelante, justo ahí, por aquí. Muy bien. Next. Ito naman ang ilan sa mga verb. No? Ilan sa mga verb na very useful pagdating sa directions. Caminar, maglakad. For example, camina 2 cuadras. So pautos na 2, maglakad ka ng 2 kanto. Camina 2 cuadras. Seguir, to continue, magpatuloy or dumiretso. Sigue, derecho, dumiretso ka. So, yung seguir, pag kinonjugate mo, magiging from E to I, stem changing verb. Sigo, sige, sigues, seguimos, seguis, siguen. Ayun. Hirar o doblar, lumiko. So, may dalawang verb to turn, lumiko. Pwedeng hirar o doblar. Dobla a la derecha. Lumiko ka sa kanan or hira a la derecha. Cruzar, tumawid, to cross. Cruza la calle, tumawid ka sa kalsada. Pasar, to pass, lampasan, dumaan. Pasa el semáforo, lampasan mo or daanan mo ang traffic light. Llegar, kanina yung napag-aralan natin, to arrive or to get to. Llega al banco temprano, dumating ka sa bangko ng maaga. Bahar, bumaba. Baja por esta calle, bumaba ka sa kalye na ito. Subir, sube la calle, umakit ka sa kalye. No? Parar, para aquí. Huminto ka dito. To stop. Salir, to exit, to leave, lumabas. Sal de la estación, lumabas ka sa estasyon. Okay, so repitan conmigo. Caminar. Seguir. Girar. Doblar. Cruzar. Pasar. Llegar. Bajar. Subir. Parar. Salir. Next,
Public transport. So ginagamit natin usually ang verb na tomar dito sa Latin America para tukuyin or sabihin na sasakay tayo, no? For example, take the bus or sumakay ng bus. Toma el autobus número 5. Sumakay ka ng bus number 5. Tomar el metro. Metro ay subway or tren. Toma el metro en esa estación. Tomar un taxi. Sumakay ng taxi. Toma un taxi aquí. Sumakay ka ng taxi dito. Sa Espanya, mas ginagamit nila yung verb na coger. C-O-G-E-R, C-O-G-E-R. Pero dito kasi sa Latin America, iba yung meaning ng coger. Medyo rated PG or R18 yung meaning ng coger. So, pag ginamit mo yan dito ay pagtatawanan ka. So, sa Spain lang yun, yung verb na coger. Dito ay tomar. Okay? Baka kasi nanonood kayo ng mga video na ang tinuturo ay European Spanish. So be careful kasi may mga words sa Spain na hindi applicable or iba ang meaning dito sa South America. So yung tomar or coger, parehong to take yan. Pero yung coger nga ginagamit yan sa Espanya. Okay? So, yung bajarse en, so to get off at, bumaba sa. So, bájate en la próxima parada. Bumaba ka sa susunod na hintuan. La parada ay stop, hintuan. Subirse en, so for example, pautos. Súbete en ese autobús. Sumakay ka sa bus o bus na iyon. Bus, autobus, kolektibo, maraming term rin ng bus, depende kung nasa ang bansa ka. Okay? So, repitan conmigo. Tomar el autobús. Tomar el metro. Tomar un taxi. Bajarse en. Subirse en. Next. Ito yung ilan sa mga example ng mga tanong patungkol or in relation to asking directions. Number 1. Disculpe. ¿Me puede decir cómo llegar a blank? Oh, excuse me, can you tell me how to get to blank? So, for example, disculpe, ¿me puede decir cómo llegar al supermercado, por favor? Ayun, so pwede mo i-memorize yan. You can also say, ¿cómo puedo llegar a blank? O, por ejemplo, ¿cómo puedo llegar al banco? Yun. ¿Está lejos? Malayo ba? O pwede mo rin sabihin, ¿está cerca? Malapit ba? ¿Hay algún supermercado cerca? May supermarket ba na malapit? ¿Cuántas cuadras hay hasta blank? Ilang kanto papunta sa blank? ¿Se puede ir caminando? Pwede bang lakarin papunta doon? So sige nga, basahin natin ang ilan sa mga example ng dialogue na nagtatanong or sumasagot, no? Patungkol sa directions. Percy, letter A. Christian, letter B. Pakibasa nga po. Hermano Christian, ¿dónde está el banco? Hermano Percy, el banco queda cerca. Sigue derecho, dobla a la derecha. El banco está en la esquina. Baliktad. Ikaw naman ang A, Christian. Percy, ¿dónde está el banco? El banco queda cerca. Sigue derecho y dobla a la derecha. El banco está en la esquina. Muy bien. Next, Mark and Dan. Mark, letra A. Dan, B, por favor. Okay. Hermano Dan, ¿dónde está una farmacia? Sí, amigo, hay una farmacia cerca. La farmacia está al lado del hospital. Okay, baliktad naman. Amigo, ¿dónde hay una farmacia? Sí, amigo, hay una farmacia cerca. La farmacia está al lado del hospital. Muy bien. Eso.
Next, PJ, Elmer. PJ, letra A. Elmer B, por favor. Hermano Elmer, ¿dónde queda el restaurante? ¿Cómo llegó? Sí, hermano. PJ, el restaurante queda a 2 cuadras, sigue derecho y cruza la calle, queda frente a la plaza. Ok, al revés, baliktad naman. Adelante. Hermano PJ, ¿dónde queda el restaurante? ¿Cómo llegó? Hermano, el restaurante queda a 2 cuadras, sigue derecho y cruza la calle. Queda enfrente a la plaza. Muy bien. Next, escenario 4. Michael, letra A. Jondrel, letra B, por favor. Hola hermano, ¿dónde se encuentra el museo? Again. ¿Dónde se encuentra el museo? Ah, ¿Dónde se encuentra el museo? Encuentra. Encuentra. Ok, otra vez. ¿Dónde se encuentra el museo, amigo? Hola, Bessie. El museo se encuentra en el centro, se encuentra cerca del teatro y frente al parque. Muy bien, al revés. Adelante. Ah, Bessie, ¿dónde se encuentra el museo? el museo se encuentra en el centro, se encuentra cerca del teatro y frente al parque. Muy bien. Escenario 5, por último. Percy, letra A. PJ B, por favor. Hay un café por aquí. Sí, hay uno cerca. El café queda al lado del hotel. Está en esa calle. Ujú. Al revés. Adelante. Hermano, hay un café por aquí. Sí, hay una cerca. El café queda al lado del hotel. Ujú. Está esa calle. Está en esa calle. Muy bien. Okay. Exam. Bigyan ko kayo ng isang scenario o 5 senaryo ito, ah. Tignan ninyo yung graph o yung picture. Escenario 1. Para llegar a este lugar, empieza en la iglesia, sigue derecho por la calle San Pedro. Este lugar está al lado del hospital y cerca de la rotonda. ¿Qué lugar es? Estación de policía. Muy bien. La estación de policía. Muy bien. Escenario 2. Empieza en el banco. Sigue derecho por la calle San Lucas y pasa la parada de autobús. Luego dobla a la derecha hacia la calle Santa Lucía y pasa por la rotonda, que queda a tu izquierda. Este lugar está frente a la laguna. ¿Qué lugar es? El parque. El El parque. parque. Muy bien. Ok, el parque. Next. Empieza en el supermercado, sigue derecho por la calle San Pedro, pasa la iglesia y continúa hasta la rotonda. Luego gira a la izquierda por la calle Santa Lucía y sigue hasta el fondo. Está al lado izquierdo. ¿Qué lugar es? Barbería. Muy bien, la barbería. Next, escenario 4. Empieza en la rotonda, toma la salida hacia la calle Santa Lucía, sigue derecho y pasa el semáforo. Luego gira a la izquierda en la calle San Lucas y continúa derecho. Este lugar está al lado del banco. ¿Qué lugar es? Farmacia. La farmacia. Muy bien, la farmacia. Y, por último, escenario 5. Empieza en la farmacia, sigue derecho y luego gira a la derecha hacia la rotonda. En la rotonda, gira a la derecha.
Pasa la iglesia y luego gira a la izquierda. Ese lugar está frente al hospital. ¿Qué lugar es? Restaurante. Restaurante. Muy bien. El restaurante.